आयज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेता जे CRZ नोटिफिकेशन 2019 पळय आशिल्लें जे कायद्या भितर पळय नोटिफिकेशन पळय पास जाल्लो आमकां खबर आसा की 50 मिटरान 200 मिटर NTZ पळय आशिल्ली ती 50 मिटर जाली. पूण आयज ह्या सरकारान नोव्हेंबर 1 एक न्यू ड्राफ्ट अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आतां हो ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो आसा will allow industries like oil, gas and hydrocarbon exploration in our oceans. Slowly. हे सरकार पळय आसा पयले आमचे वर्ल्ड हेरिटेज सायट काबार करता, मोले सायट काबार केलेलो आसा, तसोच ओल्ड गोवा सायट काबार करपाचो प्लॅन आसा. आनी आतां हे 3 डेंजरस अमेंडमेंट पळय हाडून आमची गोंयची पर्यावरण, गोंयचे लायव्हलीहुड्स जे आसा हे सोंपोवपाचे प्लॅन हे सरकारान केलेलो आसा. आतां हो जो अमेंडमेंट पळय येयला गिव्स फ्री हँड टू डू ऑयल, गॅस एंड हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन दी ओशन. आनी तेका आतां CRZ कायदो ह्यार खंयचो कायदो लागचो ना. म्हणल्यार फाल्यां बेनावली बिचीचेर तांकां दिसलें की ही आख्खी एरिया वॉटर एरिया पळय आहा कितली एरिया आसूं ती आमकां सर्वे करपा जाय ऑयल मायनिंगाक लागून. दे वील सील दॅट एंटायर एरिया, दे वील डीग द सी बेड ऑफ दॅट एंटायर एरिया एंड इफ रिक्वायर्ड इफ देर इज ऑयल दे वील माइन इट, बट इफ देर इज नो ऑयल दे वील अबॅन्डन दॅट एरिया. So what will happen to the tourism lobby? What will happen to the water sports lobby? What will happen to the fisher folks who are fishing in that area? So हेजेर क्लियर दिसता की हो सरकार ट्युरिझम आनी फिशरमॅनाक हे सोंपोवपाचो प्लॅन केलेलो आसा. तसोच तेंच्यांनी आयज आनी एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आतां आमचे बीच शॅक्स पळय आशिल्ले ते सिजनल स्ट्रक्चर आशिल्ले. पावसा दिसांनी तांकां ते डिसमेंटल करून तांकां व्हरपा जाय आशिल्लें. आनी हितून ह्या प्रोसेसान कितें जातालें, जे डॅमेज जातालो सँड ड्युन्सान तो रिस्टोर जातालो ह्या पावसा दिसांनी. पूण आतां हेंच्यांनी हो सिजनल स्ट्रक्चर पळय आसा हो परमनंट केला. म्हणल्यार हेज्या फुडल्या फ्युचरान डीग द सी बेड ऑफ दॅट एंटायर एरिया एंड if required, if there is oil they will mine it, but if there is no oil they will abandon that area. So what will happen to the tourism lobby? What will happen to the water sports lobby? What will happen to the fisher folks who are fishing in that area? So हेजेर क्लियर दिसता की हो सरकार ट्युरिझम आनी फिशरमॅनाक हे सोंपोवपाचो प्लॅन केलेलो आसा. तसोच तेंच्यांनी आयज आनी एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आतां आमचे बीच शॅक्स पळय आशिल्ले ते सिजनल स्ट्रक्चर आशिल्ले. पावसा दिसांनी तांकां ते डिसमेंटल करून तांकां व्हरपा जाय आशिल्लें. आनी हितून ह्या प्रोसेसान कितें जातालें, जे डॅमेज जातालो सँड ड्युन्सान तो रिस्टोर जातालो ह्या पावसा दिसांनी. पूण आतां हेंच्यांनी हो सिजनल स्ट्रक्चर पळय आसा हो परमनंट केला. म्हणल्यार हेज्या फुडल्या फ्युचरान जे शेकां येतली ती परमनंट स्ट्रक्चर आमच्या 0 to 50 मिटरान येतली. आतां हांव सांगपाक सोदतां हे पळय शेकां तुमी परमनंट स्ट्रक्चर बांदपाक सोदता हे कित्याक लागून, हे कोणा खातीर? विल इट बेनिफीट द शेक ओनर्स और इज इट टू कंप्लिटली डायल्यूट द CRZ नोटिफिकेशन? तुम्ही आता 50 मिटरानूय परमनंट स्ट्रक्चर बांदपाक दिले जाल्यार आयज CRZ नोटिफिकेशन कित्याक लागून जाय? हो कोस्टल रेग्युलेशन झोन हो कित्याक लागून? Preamble of the notification talks about protecting the environment and restricting development into the eco-fragile areas. पूण जेन्ना तुम्ही असलो कायदो हाडटा ह्या कायद्या भितर आमचे गोंयची बीचीस, आमचे गोंयचे दायज जे आहा तुमी हे सोंपोवन काबार करपाचो प्लॅन हे सरकारान केलेलो आसा. तसोच तिसरो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा तो सँड बार्स. आतां हो सँड बार्स विदाउट एनी proper study or without any environmental study ही सँड बारां खंय काडपा जाता.
खंय आसा तितली. पूण हे सँडबार आयज काडले जाल्यार आमचे इरोजन वाडटलें, आमचे पर्यावरण काबार जातलें, आमचे जे मरीन स्पिशीज पळय जाता त्या एरियांनी तेंय सोंपोन वयतलें. पूण हो सरकार आयज कितें करपाक सोदता? गोंयान अजून पासून CRZ नोटिफिकेशन 2019 इज चॅलेंज इन द हायकोर्ट बाय सेव्हरल NGOs. आणि जेन्ना आख्खे इंडियेच्या लोकांनी हो नोटिफिकेशनाक ओपोज केल्लो, तुमी एडिशनल अमेंडमेंट हाडून हे गोंयचे पर्यावरण, गोंयचे इकॉनॉमी हे काबार करपाचो. वी विल स्ट्रॉंगली कंडेम एंड ओपोज these amendments to the CRZ notification because it is clearly against the people and wishes of the people of Goa. But it is a clear indication that this amendment is brought only to help the crony capitalist from Gujarat and to make Goa an ultimate cold hard destination. These are brought by the central government, no? Yes. These amendments are brought by the central government, but on the request of every state government. So the state government is responsible for this amendment. And I want to ask Pramod Sawant that what are you up to? Are you on the verge of eliminating the coastline of Goa and the coastal communities just to benefit certain crony capitalists and to take over our resources? Government had filed anything on this? You have got any information? No, as per the information of the MOEF, they have said that they have approached every state government, and because of the state government request, these amendments are come in force. So we are in the process of now objecting this. We are appealing to all the communities across Goa to see that this amendment has been opposed, and objections should be sent within the 60 days of time limit which is given by this draft notification.